Assalamualaikum students, I am Dr. Hina Noor, इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे आपके कोर्स स्कूल ऑब्जर्वेशन कोर्स कोड 8329 के मुतालिक। ये कोर्स एक प्रैक्टिकल नेचर का कोर्स है जिसमें आपने प्रैक्टिकली फील्ड में जाके स्कूल ऑब्जर्वेशंस लेनी है। इससे मुराद ये भी है कि आपने इस कोर्स की ना ही कोई असाइनमेंट सॉल्व करनी है और ना ही कोई इसका इम्तिहान होगा। जस्ट आपने प्रैक्टिकली जाके इस कोर्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस लेनी हैं जो कि आपकी 4 हफ्तों का ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड है, और फिर उसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो कि सिर्फ 4 हैं उनको फिलअप करना है, मैनुअल को अपलोड कर देना है एंड दैट्स इट। इस कोर्स के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है, आपने जो अपनी वर्कशॉप अटेंड करनी है और आपने जो अपनी 4 रिपोर्ट्स सबमिट करवानी हैं, इनके इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इस सिलसिले में आपकी सबसे पहले जो है वो वर्कशॉप आती है। वर्कशॉप आपकी 3 डेज़ की होगी और इसमें अटेंडेंस आपकी कंपलसरी है। आपने अपने रीजन में ही ये वर्कशॉप अटेंड करनी है, लेकिन ये फ़ेस टू फेस वर्कशॉप है, ये ऑनलाइन वर्कशॉप नहीं होगी। फ़ेस टू फेस इसलिए है कि ये प्रैक्टिकल नेचर का काम है और इसमें आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें जो है वो करवाई जाएंगी ताकि आपको ऑब्जर्वेशंस लेना और इनको रिपोर्ट की सूरत में सबमिट कराना अच्छे तरीके से आ जाए। इन 3 दिनों की वर्कशॉप अगर आप किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप रुक जाएं। इसका मतलब ये है कि आप सुकून से, तसल्ली से अपने बाकी सारे काम कीजिए जिसमें कि आपकी 4 हफ्तों की ऑब्जर्वेशन पीरियड शामिल है, और उसके बाद आप अपनी 4 रिपोर्ट्स सबमिट करवाइए। उन रिपोर्ट्स के भी 20 मार्क्स हैं। आपने अपने सिर्फ 20 नंबर जो कि अटेंडेंस के हैं वो लूज़ किए हैं, लेकिन आप बाकी 80 मार्क्स स्टिल उनको हासिल कर सकते हैं अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सबमिट करा देते हैं और वो आप इतने मार्क्स ले लेते हैं जो कि 50% पासिंग क्राइटेरिया है, तो यू कैन पास द कोर्स। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वर्कशॉप की कि वर्कशॉप क्या है और कितने उसके अंदर चीज़ें डिटेल्स में किस तरीके से आप लोगों को बताई जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 दिन की वर्कशॉप है और ये आपका रीजन ऑर्गेनाइज करता है। उसमें वो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को हायर करेगा और उन तीनों दिनों में आपको तकरीबन 5 लेक्चर्स पर डे के हिसाब से कुछ चीज़ें जो है वो सिखाई जाएंगी। डे 1 का अगर मैं समरी पेश करूँ तो डे 1 में बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन आपका भी होगा, इंट्रोडक्शन कोर्स का भी होगा, कोर्स रिक्वायरमेंट सेटल होंगी, और इसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरियाज़ बताए जाएंगे। अब वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन एरियाज़ ये क्या हैं? ये बेसिकली वो स्पेशलाइजेशन एरिया है जिसमें आपने इनरोल किया है अपने आप को। आपने हो सकता है कि सर्टिफिकेट इन विजुअल इम्पेयरमेंट में अपने आप को इनरोल किया हो सकता है किसी प्रोफेशनल ने जो कि ऑलरेडी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में तो बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसने सोचा कि मुझे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में भी प्रोफेशनल स्टडीज़ हासिल करनी हैं, तो वो सर्टिफिकेट इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अपने आप को इनरोल करवा लेता है। तो ये सर्टिफिकेट बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, और वो लोग जो कि फॉर इंफॉर्मेशन या फॉर इंक्रीज़ ऑफ देयर नॉलेज अपनी क्वालिफ़िकेशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो शॉर्ट सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज ये सारे आपके पास मौजूद हैं। इस वक्त हम 4 स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र कर रहे हैं। आपको डे 1 पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये चारों स्पेशलाइजेशन एरियाज़ कौन कौन से हैं, और इसमें डे 2 पे आपको बेसिकली जो आपका रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन एरिया होगा उससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको हर किस्म की डिसेबिलिटी के बच्चों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, उन बच्चों की स्पेशल नीड्स किस तरह की होती हैं, उन लोगों की असेसमेंट किस तरीके से की जाती हैं, उन लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, और अगर ये बच्चे इंक्लूसिव सेटअप में मौजूद हों तो टीचर को क्या करना पड़ता है। देखिए, आप स्पेशलाइज करेंगे अपने चोज़न स्पेशलाइजेशन एरिया में। लेकिन इस कोर्स की यूनिक बात यह है कि ये चाहे किसी भी स्पेशलाइजेशन एरिया का बच्चा हो, यानी वो सर्टिफिकेट इन हियरिंग इम्पेयरमेंट में एनरोल हो या वो सर्टिफिकेट इन फिजिकल हैंडीकैप एंड ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स का स्टूडेंट हो, ये कोर्स सब ने करना है। ये इसकी यूनिकनेस है क्योंकि सबको बेसिकली सेम वही 4 मैनुअल रिपोर्ट सबमिट करवानी है। बस आपने सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपने अपनी डिसेबिलिटी के एरिया में ही जाना है और उन्हीं बच्चों को जाके देखना है। सर्टिफिकेट इन विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्कूल में नहीं जाएगा। आपने सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट वाले स्कूल में जाना है जहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं और इनकी स्पेशल नीड्स, इनकी असेसमेंट प्रैक्टिसेस, टीचिंग पेडागोजीज़ को देखना है।
اس کے علاوہ جو چوتھا ہفتہ آپ نے اپنی آبزرویشن کا پورا کرنا ہے وہ نارمل اسکول کے اندر جا کے کرنا ہے. 3 ہفتے تو آپ اس اسکول میں چلے گئے, آپ نے ان بچوں کو دیکھ لیا, ان کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو بغور جائزہ لے لیا, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان بچوں کی جو ڈیلیکیسی اینڈ انٹریکیسی آف دا اسپیشل نیڈس ہیں وہ کس حد تک ہیں, اور کیسے بحیثیت ٹیچر آپ نے ان کو کور اپ کرنا ہے. لیکن آپ نے اپنا آخری ہفتہ نارمل اسکولس میں جا کے آبزرویشن لینی ہے. ان آبزرویشن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بچے اگر نارمل پیئرس کے ساتھ اپنے بیٹھے ہوئے ہوں تو ٹیچر کس طریقے سے ان کی انہی اسپیشل نیڈس کو کیٹر کرتا ہے اور کس طریقے سے ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہے. ورکشاپ کے تیسرے دن آپ کو بیسکلی پریکٹیکلی جو آپ کی آبزرویشن رپورٹس ہیں ان کو لکھنا سکھایا جائے گا. آپ کے سامنے کچھ ویڈیو کلپس ہوں گے ان سکولز کے آبزرویشن سے ریلیٹڈ, یعنی آپ کو ایک ماحول پرووائڈ کیا جائے گا کہ آپ ان بچوں کو دیکھیں کہ یہ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کلپ میں آپ کو وہ بچے بھی نظر آ رہے ہوں گے اور ٹیچر بھی نظر آ رہا ہوگا, اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی آبزرویشن رپورٹ کو تیار کرنا ہے, اپنے پیئرس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے, اور پھر آپ کا ٹیچر آپ کی رپورٹ کو دیکھ کے بتائے گا کہ اس میں کیا امپروومنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو ورک شاپ بیسکلی آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرے گا کہ آپ اچھے طریقے سے رپورٹس جو ہے وہ لکھ سکیں اور بہت ہی بہترین مارکس جو ہیں وہ اس میں حاصل کر سکیں. اس میں آپ کو جو آبزرویشن رپورٹس کی نیچر ہے اس سے متعلق اگر میں بات کروں تو 4 مختلف قسم کی رپورٹس ہیں, لیکن چاروں ہی بہت ڈفرینٹ ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اس کورس کے انٹروڈکشن دینا اور اس کے کمپوننٹس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کو بیسکلی ان آبزرویشن رپورٹس کی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اگر آپ نے بچوں کی نیڈس کو دیکھنا ہے تو کون کون سے ایریاز ہیں, اگر آپ نے اسسمنٹ کو دیکھنا ہے تو کون سے ایریاز کی آبزرویشن کرنی ہے. ان کے اوپر ہم الگ سے فل پروگرام کریں گے تاکہ آپ کو کلیئرلی پتہ چل سکے کہ آپ نے کس طریقے سے رپورٹس اپلوڈ کرنی ہیں. بس لاسٹ میں یہ بات کہوں گی کہ آپ نے ہر چیز کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے, اس لیے کہ آپ کے مینول کے اندر کچھ سپیسز بنی ہوئی ہیں, کچھ ایسے ٹیبلز بنے ہوئے ہیں جہاں پر جب آپ 4 ہفتوں کی آبزرویشنز کرتے ہیں تو آپ نے اس ٹیچر کو جس کو کہ سینئر ٹیچر آپ نے آبزرو کیا ہے اس کے سگنیچرز لینی ہے اور اس کی اسٹیمپ بھی لینی ہے. آپ کے مینول میں یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے گھر بیٹھ کے سالو کر سکیں. آپ کو اس کو اسکول میں جا کے آبزرو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس ٹیچر جس کو آپ نے آبزرو کیا ہے اس اسکول کو کے ہیڈ سے آپ نے باقاعدہ اس پہ سگنیچرز اینڈ اسٹیمپس لینے ہیں. اگر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آبزرویشن نہیں کی ہے, اور اگر آبزرویشن نہیں کی ہے تو گھر بیٹھے آبزرویشن رپورٹس بنانے والے بچے کو شاید پاسنگ مارکس نہ مل سکے. یہ پریکٹیکل ورک ہے بچوں, اس میں کوئی اسائنمنٹ اور کوئی امتحان نہیں ہے, لیکن آپ کو جانا ضرور پڑے گا اور اپنی اپنی ڈسیبلٹی ایریا کو آبزرو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اگین میں وہی بات بتا رہی ہوں دوبارہ کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹ ان ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں انرول کیا ہے تو آپ اس اسکول میں جائیں گے جہاں پر ہیئرنگ امپیئرڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان بچوں کی اور ان ٹیچرز کی آبزرویشنس کریں گے اور اپنی رپورٹ بنائیں گے. آئی ہوپ کہ کچھ بیسک کوشچنس جو اس کورس کے متعلق ہیں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو آبزرویشن رپورٹس کے متعلق ڈیٹیل میں بتائیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.